کدومید که میخواین که هیچ جمعه کنین هیچ جمعه به پول هیچ جمعه که میره پشت مساج میکنه میره پشتکو تا میموله پاهو تا میموله دستو تا مساج میکنه سر تا مساج میکنه نگاه کنین میتونین که برادر دا زنگ بزنین آدرس رویتون میکنه میخیزین میرین به پرو به یگو میسوسن هیچ جمعه تون میکنه فهمیدین برادر عزیز بخیزین برین بعد برادرایی که میخواین بلیت بگیرین میخواین که گرانیت برین برادر جونو نمرو میبروید در همه جا میتونین که زنگ بزنین خدا نگهبانتون باشه در امان الله باشین ویدیو را دا کنسا تماشا کنین مخولتون شد لایک مونین مخولتون نشد لایک نمونین خدا نگهبان اینا مرده کور که زبره کور که مهنت کرد بمبر ناموس داری نه بمبر ناموس داری نه ناموس ندیده بمبر به ناموس و چونش دمیده فاناتای کالی کلیتر گوش کنین چی تون میگه گوش کنین майли ман ирӯзпага меом ҳамата майли нами ҳамата айгудака то калонита бо мегум айгудака то бамбар номус дори گوش کنین چی تون میگه گوش کنین тоҷике не ки дарафта дар россия зиндагӣ хеле одамои паст ҳама хемегум барое ки дигар хе гуфта намешавад намуди уровени паст аст албаёб дар россия парсияи гашта стакрони узбекам бори тупои далбаёбо ми хитон як ибланена га кор мекунем аму ай охако ай алибастрет мисол зиёд ягон чи дигар дарётуна кофтастам ками тарифини хондастам о машалла нанависем адаб ками тарифини хондастам о машалла нанависем адаб о машалла нанависем бамбар номус дори машалла инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун инна ҷаъална фи аънақихим аглалан фаҳия бамбар به ناموس камилҷон надори ягон апа як клитроша исуси ягон хабар чонаш дамиде братан красавчик машалла бугу чо мекунӣ мара ассалому алайкум бародарои азиз умедворам ки хуб ҳастин соҳ саломат ҳастин субҳаналлоҳ мегум ки бародаро нигоҳ кунед ҳамин қаб бачаи хубен ҳамин қаб бачаҳои хубен ки ай пишти ки гап мезанен ай пишти як ба номи худо ку айб неста нигоҳ кун ки чӣ видеоҳош биромад мега ҳамата фалон мекунем нигоҳ кун чӣ видеоҳош биромад субҳаналлоҳ шумо чӣ хел пишти ҳами хеле инсона мегирен ин кунтияи шумо ҳамира медонед на ман шумо медонед намедонед ин кунтияй мегам шумо нигоҳ кунед ки ай пишти ки вступатса ки ҳестен хестестен бародаро як савол дар шумо нигоҳ кунед алҳамдулилло ки бовар ки пага худо хоҳад насиб боша атай Коля меояд ҳамара мебинен ҳамара ман просто мехоҳам ки бародарҷоно ман просто мехоҳам ки ами ҳақиқат рӯ бзанад понятно что мусафеда истифода бурдан ин мусафеда просто истифода бурдан дар микорошон истифода нигоҳ кунем бародаро ҳама блогерин правильно блогеро гапи ман блогерода дахл дорам блогерои муҳтарам ва номуҳтарам муҳтарам кадомошанд
ҳамун бародарое ки алҳамдулилло эҳтиромо мекунанд, ман эҳтиромшон мекунам. аз шахсиятое ки ҳурмат намекунед, эҳтиром намекунед, гӯш кун, ман шуморо хеле вообще одамто намешуморам, одамто намешуморам. нигоҳ кунед, шумо мардак нестен, нестен, қувват надорен, фақат дар балтадкунитон монанд. Балтад медонен? ҳамвоед ки нами против ман мезанед, инами ҳар гап мезанед, исм мекунед, усм мекунед, намёг метен. нигоҳ кунед да, ман шуморо мегӯм, шуморо мегӯм, шумо ҷуръати надорен ки биёен мара чихт монен бигӯед чӣ бас шумо наметӣ. барои метарсен, медонӣ, меринен барои пеши нар омадан ку кун дар корай, кун не ки ма шумовориёша, ма ранги шумовориёиш ки неми мехезен фидна медозен, мехезен против ма гап мезанен, мехезен кунковӣ мекунен, каналотуна гирён мекунен, хайб мекунен ку ма шумовориёша ку хеле мешканам, фаҳмидестем? барое ки меринен, рихен да ҳаёт. нам блогероед ки против ма задестен, исм мезанен, усм мезанен, надорен ҳамун қуввати мардакиро надорен ки биёен ё ки на хитона гаррени мегирен, чӣ хел шумо моитамота надорен ҳамун хеле бародарое ки ба сари мара роиш кунен, надорен. барои меринен нест, ҳамун ҷуръат дар шумо нестай, фаҳмиден? наоборот гирдмун хеле битонае ки даже шамол тарафам намедроя, алҳамдулилло. Кали Рустам мегӯй ки сум кофтен, ит карден, ус карден, гӯш ки пидр то як қанчиқи дар ҳаёт вообще. Ту медони ту хита гаррени мегирӣ, мебурӣ 4-8 мегирӣ, ту надори ҳам хеле одамое ки ба сини мара роиш мекунӣ, надорӣ. ё комит боши наам блогероед ки нами задестен наам против ма гуноҳи мара кофтестен, касия ки мара кофтестен. авоед ки мара кор надорен, ма приветстватон мекунам. увоед ки мара мефаҳмен, мара эҳтиром мекунед, ма дважни эҳтиромтон мекунам. любой хизмат да ма да бартонам, любой хизмат да чихтам бародаро. не ки ҳамвоед ки намёг метен, 4-8 мегирен, не моита, моута меген. бача надорен дар гиртонам хеле мардбачаое нестай ки типа ҳамун мардбачаое нестай ки шумо ба сари мара роиш кунед. барои меринен бародари азиз, нигоҳ кунед да бародарҷон, ё ки намедонам наву шағолоед ки намёг дода гап мезанен ку шумо чӣ шумо надорен одаме ки хеле мада занг бизанен биёянд ба пеши маро, ягон бародаротон надорен биёянд, просто фақат мегӯянд ки қатъи любойтат гап мезанем. хайна биёен ку гап занем. барои меринен метарсен, надорен дух, просто балаболен да ҳаёт, балабол. бо мегӯм ки блогерое ки эҳтиромо мекунед, блогерое ки ҳурмат мекунед, дважни эҳтиромтон мекунам, дважни ҳурматтон мекунам, приветстватон мекунам. дар любой ҷо, любой хизмат шуд, ман алҳамдулилло дар хизмат чихтам, алҳамдулилло. не ки ман намёда ку ман намедонам намёд чӣ меброян, просто хайп мекунанд, но духи надоранд ки биёянд гап зананд. барои кун дар корай, барои омадан гап задан, кун дар корай. бародаро шумо мухлисен, шумо тамошобинен, мани правила гап зестам. шумо барои чӣ дар комментариҳои амвор наменависонед ки бача ту чӣ ба ҳамин масъала да гап зестай, чӣ ба намехези ай пеш бирай қатъи ҳамун одам гап зани, ё надорам хел бародарое ки роиш кунӣ бираван қатъи ҳамун гап зананд, барое ки меринанд. бародаро ман ҳаққи ягон каса хӯрдагӣ нестам, ин намехӯрам, фаҳмидед? алҳамдулилло, иншаалло. нигоҳ кунем бародари азиз,
نه مثلا این ایدی بکینه هم خیلی است یه بار زنگ زد ما گفتم برادر بخیز بیا گفتم البته که هو گپو کم تر گرفت نه که گفتم بخیز بیا گفتم بخی بیا سیتواسیا کورا بین پرابلما نیست برای چی یا نمیتونن باز اینم خیلی کنوشو نکنیم تا سوخته گرفتگیه که ایدی به قدیما سلام علیکم شده سبحان الله من نمیدونم من برای چی من نمیدونم یا که فلانچه قدیت سلام علیک شده یا که رمضان قدیت سلام علیک شده من نمیدونم یا که فلانی قدیت سلام علیک شده تو ما برای چی سلام علیک نکنم برادران الحمدلله یگون چی نداره او میشوه خیلی ده حالت هایی میشوه خیلی ما دور نمیریم همین برادرم همین رفتیم وریممون گذروندیم همه کارمون کردیم رفتیم اینا سوم جمع کردیم امروز خستی نه خیلی شید نکی یک کلیتر فوچ خسته گپ زدیسته من نمیمونم تون گپ زنیه بچه شما پروستا بالا بولین بالا بول همونید که پرود فیما گپ میزنین که بالا بولین ای برادرو شما مرا میدونین بدتر خوزی هر یک کنتی پونتی را شما پدشکا که استینه رحمت چون گفته استینه ولی همه هم یوکو همه شما دیده استین کی در چی سوهای کی چکو میکنه کی خوبیش رسیده استای کی بدیش رسیده استای شما همه هم یو را دیده استین همه شب نکی فراموش نکنین که روزهای از روز میشوه که شما میفهمین همین چیزا شما درک میکنین که صد افسوس میگوی برای چی ما هم برادر دشنا معقورت کرده بودیم برای چی علامت سوال ای در شما میشم فهمیدیم برادر عزیز برای هم قدر خدا خواهد پدر کولا میو یا پگا انشالله ما میشینیم گپ میزنیم ما سوالایی دارم که امو سوالا را بتمش کی همین تیما در آورد برای چی ایمی گپ گرفتن برای چی همین کرو را کردن نه که کلیتر فوج برادرو یک سوال همین کلیتر چیه من نمیدونم من برادرو من نمیدونم کلمه روسیه یا که انگلیسیه یا که من نمیدونم کلمه نیمسیه من نمیدونم شما در سوال همین کلیتر چیه نگاه که برادر عزیز نگاه کننده برادران مسئله کارتا میگه ها کارتا اچوت سپردگیه شما مرا بگین که بابای لنگری یا بار دیگه اچوت بسپر داشنم نه پروست بگو بابای لنگری یا بار دیگه اچوت بسپر سیو تمام مرد امیر تشکیل میکنه میگم اچوت بسپرین فهمیدیم برادرو ما همین کار تشکیل میکنه میگم که اچوت بسپرین فقط داشنم نکنین نکی ته رستم ته треба کیسه که اچوت بسپرین правильно هم خلاص ته треба کیسه اچوت بسپرین برای چی تو جرأت نمیکنی برای چی تو مردک نمیشه که بیای اینم گریوانی ما قپی بگوی که سونکو اچوت بیاد بسپر برای چی برای میترسی ریخی مرینی میدونی برای هم برادرای عزیز خیلی هر یک گه ریخه شما گوش نکنین من نمیدونم شما برای چی هم را گوش میکنین توبه کم خدا من نمیدونم شما کی را نگاه دارین کی را شما پدشکا کستین سبحان الله من نمیدونم تو فراموش نکنین برادرو کسی را که دوست داشتی کسی را که به خاطر الله حرمت که کردی احترام کردی پگا قطعی همون میخیزین پگا روز قیامت قطعی همون میخیزین استغفرالله خدا ای روز نگاه بداره که ما قطعی نمی کلیتر فوج بخیزم ای سبحان الله نگاه کنین خدای نکنه که شما پگا قطعی نمی بخیزین مویه که پدشکش که استین قطعی کی قطعی یک کلیتر فوج کلیتر چیه من نمیدونم سوالشونه کلیتر چیه من نمیدونم باقی در امان الله باشیم برادرای عزیز خدا نگهبانتون باشه خیلی میبینین خدا
خدا نگهبانتون باشه.